أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब अगर तूने हमसे दरगुज़र ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। Our Lord, we have wronged ourselves. If you do not forgive us and do not have mercy on us, we shall surely be among the losers. الله